Pag-viewers lang yung bestie. Mag-hi ka sa viewers namin. Mag-hi ka sa viewers namin. Hello, mabuhay. It's Gandara. My face is so plakada. Mag-hi kayo. Okay, live take over. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yours. Sabay daw. Masakit ang likod ko. Mondi Bayan lang yun. Kasi harap. Kasi electrical box. Pag natulungan. Diyan na lang kaya, coach. Water, yung water. Malayo Sali ba? ba daw ipatong? Dito po.